La red genocida, cegada por la sangre y el odio, continúa matando a niños inocentes, mujeres y civiles sin reconocer ninguna norma ni principio y despreciando todos los valores humanos. La gran mayoría de los más de 72.000 civiles que Israel ha matado brutalmente en Gaza son mujeres y niños. En nuestro vecino Siria, en la guerra civil que ha continuado durante 13 años, quienes han pagado el mayor precio han sido igualmente las mujeres y los niños. Entre las primeras víctimas de los ataques a los que ha estado expuesto nuestro otro vecino, Irán, también se encuentran mujeres y niños. Israel aplica modelo de Gaza en Líbano. La administración de Netanyahu ha iniciado a replicar el modelo línea amarilla de Gaza, pero esta vez en el Líbano. La ofensiva dio inicio con la destrucción de viviendas, imponer zonas de control y el ataque masivo a civiles, dejando un saldo de 300 muertos en Beirut, incluidos 130 niños, en las últimas 48 horas. Habrá un componente político final en el Líbano que definirá nuestras fronteras, y eso es lo que se necesita para crear seguridad para la existencia y el futuro de la tierra de Israel. La estrategia israelí estructurada en el territorio libanés amenaza con una posible redefinición territorial y expansionista que profundiza la crisis humanitaria prolongada que poco a poco ha desestabilizado aún más la región. Según informa Europa Press, el vicepresidente primero iraní Mohammad Reza Aref ha elogiado públicamente la posición de Sánchez y la ha calificado de humanitaria. En un mensaje difundido en las redes sociales, Aref aseguraba que aplauden a todos los que se han posicionado valientemente contra la agresión y las atrocidades, particularmente la postura humanitaria de Pedro Sánchez. La declaración se produce en un momento de máxima tensión diplomática internacional, tras semanas de guerra y más de 3.000 muertos, según el último balance difundido por Teherán. El dirigente iraní añadía que, a su juicio, la comunidad internacional debe distinguir entre el agresor y el defensor. Pedro Sánchez, Spain's Prime Minister, who has really been at the sort of hard end of the Trump critics, and he said, the momentary relief cannot make us forget the chaos, the destruction and the lives lost. The government of Spain will not applaud those who set the world on fire just because they show up with a bucket. And I do think that sort of encapsulates where we are, that we have been, all of us really, at the end of a massive Trump whim, not win. And he has taken us around the houses. He's shown us what his firepower looks like. He's shown us what he might do. He's destroyed many, many lives in the process. He's destroyed relationships, as you said, Lewis, in the process. And where are we now? We're looking at an absolute mess. And America is trying to salvage something from it. But I do think that the big question here is about Trump still, about his sanity and about his credibility, because there is nothing to stop this happening again and again and again. Yes, the Iran problem has paused for now, but the Trump problem hasn't. Pedro Sánchez, socialiste d'un côté, Bart de Wever, conservateur de droite de l'autre. Avec un socialiste, tous les indicateurs sont au vert. On améliore le pouvoir d'achat, on crée des emplois, on réduit les inégalités. Avec Bart de Wever, tous les indicateurs sont au rouge. On a des faillites, on a des destructions d'emplois, on a une croissance en berne et on a un déficit qui explose et qui va transmettre une dette catastrophique aux générations futures. Si moi j'étais au gouvernement, je ferais tout l'inverse. Je ferais à peu près exactement ce que fait l'Espagne aujourd'hui, qui a augmenté les bas salaires, les basses pensions, qui investit massivement dans la transition climatique et la transition énergétique, qui investit massivement dans le logement, qui a fait contribuer les grandes banques, les grandes multinationales et les milliardaires. Et l'Espagne est le pays qui a créé le plus d'emplois, qui a le taux de croissance le plus élevé et le pays qui a le déficit le plus bas. Spanish Prime Minister Pedro Sánchez has absolutely bodied Donald Trump with what might be the most beautifully crafted diplomatic burn I've ever witnessed. And I say this as someone from a nation that invented passive-aggressive politeness. Sánchez said, and I quote, "Spain won't applaud those who set the world on fire just because they then show up with a bucket." Mate, that's not just a burn. That's a slow-roasted, Michelin-starred takedown served with a side of tapas and a glass of Rioja.
This is the energy we need from European leaders right now. Not the usual diplomatic waffle about valued partnerships and constructive dialogue. Just straight facts, delivered with Mediterranean sass. Meanwhile, our lot are probably drafting 17 different versions of "we value the special relationship" while crying into their tea.